जय जगन्नाथ। अभिप दास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे अवबोध प्रशिक्षणर प्री टेस्ट एवं पोस्ट टेस्ट क्वेश्चन एवं तार आंसर गुडी को चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। प्रत्येक प्रश्न पई 4टी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी को बाछंतु। देखंतु प्रश्न नंबर 1 रहिछि निम्नोक्त मध्यरु केउंटी मौलिक पर्याय पई प्रस्तुत होइथिबा नूतन पाठ्यक्रम गुड़िकर वैशिष्ट्य। प्रथम ऑप्शन रहिछि प्रसंग गुड़िकरे विभिन्न विषयर दक्षता प्रतिफलन। 2 नंबर घोषी मन रखिबा उपरे गुरुत्व। 3 नंबर प्रसंग रे दिया जाइथिबा कार्य गुड़िक केवल शिक्षकक सहायता हेबो। पुस्तक रे सूचीपत्र उपरे शिक्षण फलाफल तालिका दिया जिबा। यार सठिक उत्तर हेउछि क प्रसंग गुड़िकरे विभिन्न विषय दक्षता प्रतिफलन। 2 नंबर प्रस्तुति पर्यायर शारीरिक शिक्षा सुस्थता शिक्षा रे मुख्यतः केउं विषय आलोचना करा जाइछि। उत्तर मौलिक शारीरिक गतिविधि क्रीड़ा और जोग। 3 नंबर प्रश्न अछि फलप्रद गणित शिक्षण पई शिक्षक निम्नलिखित मध्यरु केउं कौशल अवलंबन करिवे। उत्तर हैला देखंतु शिक्षार्थी केन्द्रिक आवश्यक, अभिज्ञता आधारित दरकार, दलगत सहयोगी दरकार। तेणु उपरोक्त समस्त होछि ठीक आंसर। 4 नंबर प्रश्न राइटिंग स्किल ऑफ ए चाइल्ड कैन बी assessed थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। देखो स्टोरी टेलिंग प्रोसेस ना राइटिंग पैराग्राफ टू एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग। देखो एठी कहिछि स्टोरी टेलिंग माने ये हला कहिबा उपरे गला। ये कहिछि एटा राइटिंग उपरे तेणु एटा हबनी। रीडिंग टेस्ट रीडिंग भी केबे हबनी। कन्वर्सिंग फ्लुएंटली कहिबा तेणु एटा भी केबे हबनी। तेणु हबो एटा बी राइटिंग पैराग्राफ टू एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग। 5 नंबर संस्कृत भाषा शिक्षणर मौलिक उद्देश्य कौन। देखंतु उत्तर हबो श्लोक पठन ख। 6 नंबर प्रस्तावित कला शिक्षा पई कलार केउं विभाग गुडी को स्थानित करा जाइछि। कला रे हमर ए सब जीव संगीत, नृत्य, नाटक और चित्रकला। 7 नंबर विद्यालय संगम कथा केउं दस्तावेज रे कुहा जाइछि। उत्तर हेबो हमर जातीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 रे ना शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट 2009 जातीय पाठ्यक्रम रूपरेख 2025 जातीय शिक्षा नीति 1999 ये होछि NEP 2020 रे जोथि पई कि हमर बाल बाटिका मिसिला आम विद्यालय रे। 8 नंबर ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख 2025 रो शिक्षण मानक अनुଯାयी निम्नोक्त मध्यरु केउंटी सठिक क्रम। सांग माने एठी आपण माने देखिबे प्रथमे हमर आसीबो पाठ्यक्रमर लक्ष्य तापरे हबो दक्षता तापरे हैला शिक्षण फलाफल। फास्ट आसी सीजी तापरे सी तापरे एलो। तेणु एटा हबो ठीक क्रम। त्रिभाषी पद्धति रे केतोटी भारतीय भाषा कथा कुहा जायछि। त्रिभाषी माने तीनोटी भाषा तेणु आंसर हैला ऑप्शन सी डा माने ग तीनोटी। 10 नंबर केउंटी मध्यस्तर रे विज्ञान शिक्षणर उद्देश्य नुहे कहिछि संग माने देखंतु नुहे वैज्ञानिक मानकु जानिबा एटा तो ठीक अछि। विज्ञान और समाजर संपर्क बुझिबा ये भी ठीक अछि। समस्या और समाधान चिंता करिबा ठीक अछि। केवल विज्ञानर प्रश्नोत्तर करिबा एटा हेबनी।
ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 11 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପଞ୍ଚକୋଷୀୟ ବିକାଶ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ କ୍ରମ? କେଉଁଟା ଠିକ୍ କ୍ରମରେ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଅର୍ଣ୍ଣମୟ, ତାପରେ ପ୍ରାଣ, ତାପରେ ମନମୟ, ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନମୟ, ତାପରେ ଆନନ୍ଦମୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ୍। 12 ନମ୍ବର, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି, ନିଜର ମତ ଦେଉଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟିକୁ ସୂଚାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି, ମତ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଅର୍ଥବୋଧ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। 13 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନର ଠିକ୍ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି? ଖ, ଯେଉଁ ଆକଳନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ, ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମାପେ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବନ୍ଦିତା ଦିଦି ପଞ୍ଚପତି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠ ଯୋଜନାରେ ସେ ଗୋଟିଏ କବିତାଟିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତଳ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପଞ୍ଚପତି ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଖ, କବିତାକୁ ପିଲାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା, କବିତାର ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଓ ଆଲୋଚନା, ପଠନ ଓ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ, କବିତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ବୁଝି ନିଜର ମତାମତ ରଖିବ, କବିତାକୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିବ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣଟି ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଡି, ଧାରଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। 16 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆଧାର 2023 NCFSE 2023 ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2025 OCFSE 2025ରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ହବନି, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ହବନି, ନୁହେଁ କହିଛି। ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ହବନି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଇଟା ଘ ହବ, ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ। 17 ନମ୍ବର, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ କୌଶଳ ଦୁଇଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର କ, ଶ୍ରବଣ, ଭାଷଣ। 18 ନମ୍ବର, ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ ଅପଚୟ କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି? ତେଣୁ ଆନ୍ସରଟି ହେବ 18ର ଖ, ଜଳାଭାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା। 19 ନମ୍ବର, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ କ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ଓ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା। 20 ନମ୍ବର ହେଲା, ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତଥ୍ୟକୁ ସାରଣୀରେ ପୂରଣ କଲେ। ଏହା ପଞ୍ଚପଦୀର କେଉଁ ସୋପାନ? ପୂରଣ କଲେ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ବା ଘ, ପ୍ରୟୋଗ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲରରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅବବୋଧ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।